धन्यवाद पिता प्रभु। प्रेज लॉर्ड। जय मसीह। हालेलुया। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। आस प्रार्थना कर्मा तापर आमे आलोचना कर्मा वचन आज। धन्यवाद पिता परमेश्वर स्वर्ग पृथ्वीर सृष्टिकर्ता प्रभु जीशु नाम रे प्रार्थना करुछु पिता। प्रभु इस समय पाई धन्यवाद करुछु पिता। जेते जन प्रभु यूट्यूब द्वारा देखिए प्रभु से मन चित्त को प्रभु साफ करब पिता, परिवर्तन करब जेपरि से भी बुझिकी तुम वाक्य को शुणिकला प्रभु निजर जीवन को सही करी चले पारे तुम्हें साहाय्य कर। प्रार्थना जीशु नाम रे मागुछे पिता। आमेन। प्रेज लॉर्ड। आस आम आज वचन जीवार आगनु विशेष करी मसी भाई भाई मान लगी आज वचन शुणले बेला थोड़े कौचे आज वचन टा हूँ मसी विश्वासी लोक मान लगे विशेष करी बिशप पास्टर जहाँ भी हो सबको लगे विश्वास। ठीक अच्छे। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। तो जड़े मसी लोग सांसारिक हिसाब रे जी पारबार कथा कि आज आम देखमा जे प्रकृत जड़े सांसारिक हिसाब से जी पारब कि मसी लोग माने आ से विषय नहीं कला गोटे कथा पाउलुस कही जगह आम देखमा पढ़ी की सुनाबी तुमके। ठीक अच्छे। तो से लगी अंत तक बनी रहब। आज वीडियो के अंत तक देखिकी भाई बहन मैंने मिस नहीं करिकला पूरा शेष तक देख। ठीक अच्छे। तो आसतु आम देखा क्या कौन आम एंता हिसाब चलबार लोग मान के जन सांसारिक हिसाब से जीवार लोग मान के क्या कौन। ठीक अच्छे। गलातिय रे आम जिमा गलातिय पुस्तक 3 अध्याय तार 1 रु आम 3 4 1 3 अध्याय तार आम 1 पद रु आम पढ़मा 4 तक। ठीक अच्छे। एक धरिकी तो इन परी लेखा जाइए टी मुझे पढ़ी शुनाऊे। हे निर्बोध गलातिय माने किए तुम मोहित कला क्वेश्चन मार्क। आउ तो पढ़ुची हे निर्बोध गलातिय माने किए तुम मोहित कला क्वेश्चन मार्क। तुम मानक चक्षु सम्मुखरे तो क्रूसरे हत जीशु ख्रीष्टंक चित्र अंकुरित होइतिला। तुमर आखिरे तो क्रूसरे हत जीशु ख्रीष्ट के काण थिला तार चित्र थिला बोली कहउछ। तापर काय होय देखमा मो तुमानंक ठारू केवल यह जानिबा को इच्छा करू करे तुमे माने कौन व्यवस्थार क्रियाकर्म हेतु ना विश्वास रे सुनिबा हेतु आत्मा पाइथिल क्वेश्चन मार्क। आउ थोड़े मैं रिपीट करूची सुनबे। मो तुम मानक ठारू केवल यह जानिबा को इच्छा करे होचे। पाउलुस ने कहउची जे मंडली के मैं केवल तुम ठानु काना देखबा लगे चाहूचे तुम आखिरे माने जानबा लगे चाहूचे जे केवल जीशु ख्रीष्टंकर चित्र कहीं गला कोई गला कहले जे मो तुमानंक ठारू केवल यह जानिबा को इच्छा करे तुमे माने कौन व्यवस्थार क्रियाकर्म हेतु ना विश्वास रे शुणिबा हेतु आत्मा पाइथिल क्वेश्चन मार्क। तुमे केन हिसाब रे तुमे आत्मा पाइथिल कहूचे। तुमे इने कहूचे जे क्रियाकर्म रु पाइथिल ना शुणिकला पाइथिल कहूचे। शुणिबा द्वारा आत्मा पाइथिल कहूचे। ये आत्मा के केंता पाइथिल कहूचे। क्रियाकर्म करिकला पाइथिल ना शुनि विश्वास रे शुणिकला आत्मा पाइथिल कहूचे। तापर काय होय देखमा सुनो तुमे माने कौन एपरि निर्बोध क्वेश्चन मार्क देछे। एपरि निर्बोध तुमे माने कौन एपरि निर्बोध क्वेश्चन मार्क आत्मा रे आरंभ करी
ତୁମେ ମାନେ କି ଏବେ ଶରୀରରେ ସିଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାର୍କ। ତୁମେ ଆତ୍ମାନୁ ତ ଶୁରୁଆତ କରିଛଲ, କିନ୍ତୁ ଏଖେନ୍ ତୁମେ ଶରୀର ତି ସିଦ୍ଧ ହେବା ଲାଗି ଯାଉଛ ବୋଲି ମସି ଲୋକମାନକେ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟର ମସି ଲୋକମାନକେ ବି କହିଥିଲେ এই ବଚନ ଆଜିର ଲୋକମାନକେ ବି ଆଜ ଏନ୍ତା ଯିବା ଲୋକମାନକେ କହୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଆତ୍ମାରୁ ତ শুরু କରିଛ, କିନ୍ତୁ ଏଖେନ୍ ତୁମେ ଶରୀରରେ ସିଦ୍ଧ ହେବା ଲାଗି ଯାଉଛ କହୁଛନ୍। ଆଜ ଦେଖମା ଯଦି ଲୋକ ଖାଲି ଟଙ୍କା ପଇସା ଦୌଲତର ପିଛେ ଭାଗୁଛେ, ମସିର ପିଛେ ନି ଭାଗବାର, ଆଉ ମସିର ପଛେ ନି ଯାଇକି ମସିର ବଚନ ଆଡ଼କେ ମନ ଧ୍ୟାନ ମନି ଦେଇକଲା ଏଖେନ୍ ହଁ ସିଧା ଜଗତର ଟଙ୍କା ପଇସା କେନ୍ତା ଇନକମ୍ ହେବା ସେ ସବୁରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛେ ଲୋକ। सब लोग नहीं, किछि लोग एंता रही मसीरे जेनटा कि ସେମାନେ ଖାଲି ନିଜର ଶାରୀରିକ ମାନେ ଶାରୀରିକ କମାଇରେ ଶାରୀରିକ ତାର ମାନେ ଲାଲସାରେ ପୁରା ମାତିକି ଅଛନ୍ତି। शुरुआतटा ହେଲା ଆତ୍ମାରୁ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ହଉଛି କେମିତି ଶରୀରରେ। ଏଥିଲାଗି କହୁଛେ ଯେ ତୁମେ ମାନେ କ'ଣ ଏପରି ନିର୍ବୋଧ, ଏଥିଲାଗି ତୁମେ ଏନ୍ତା ହେଇଗଲ ନିର୍ବୋଧିଆ କାହିଁ କହୁଛେ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାର୍କ। ଆତ୍ମାରେ ଆରମ୍ଭ କରି ଆତ୍ମାନୁ ଆରମ୍ଭ କଲ କହୁଛେ କରି ତୁମେ ମାନେ କି ଏବେ ଶରୀରରେ ସିଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାର୍କ। ଏখানে ଶରୀରରେ ସିଦ୍ଧ ହେବା ଲାଗି ଯାଉଛ। मोर मसीरे भाई बहन मान के कहवा लगे चाहूचे, आज यदि तुम्हें भी एंता हो जाइछ मसीर वचन आओ तुम्हें मसी के विश्वास करी कि मसी रे चली चली कले आसलो आसलो तापरे केन शारीरिक थी पूरा माती जाइछ हेले आज एंता लोग मान को लगी वीडियो है। ठीक अच्छे, खास कर एंता लोग मान को लगे आज वीडियो बना जाउछे। तो तुम्हें आत्मा रू आरंभ करलो एखन शरीर कहीं सिद्ध हेबा लगे जाउछ बोली कहूछि। ठीक अच्छे, मुझे तो तुम आखि रे जीशुंक क्रूसर चित्र अंकुरित होता देखवा लगे चाहूँ। तो कहीं गला कहूँ आगे मैं पढ़ुछे सुनब। हे निर्बोध गालातिय माने किए तुमानंकु मोहित कला? क्वेश्चन मार्क। किए मोहि देला कहूँ तुमानंक चक्षु सम्मुखरे तो क्रूसरे हत जीशु ख्रीष्टंक चित्र अंकुरित होइथिला। तुम आखि सामने तो क्रूसरे हत होइथिबा ख्रीष्ट जीशुंकर चित्र अंकुरित थिला। किए मोहित करला जे सेटा नीन एखन कहूँ तार माने तुम्हें उठले प्रार्थना करूथलो, बसले तुम ध्यान होउथिला, हाँ बाइबल पढ़ुथलो, केनी गले प्रार्थना करूथलो, प्रभुर महिमा करूथलो जाउथवा समय रे এই জীবনটা কাହିଁ গলা তার মানে কହୁଛି ଚିତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଚିତ୍ର ବୋଲେ ତାକେ ଦେଖୁଥିବାର ଅଛି, ଯାକେ ତୁମର ନଜରରେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିକି ଚଲୁଥିଲଟା ସେଇଟା କାହିଁ ଗଲା ମସି ଲୋକମାନଙ୍କର ନା କହୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ ତ? ଆଶା କରି ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଗାଲାତିୟ ଗୋଟେ ଯିମା, ଗାଲାତିୟ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 7 वचन के ଟିକେ ପଢ଼ମା। 5 अध्याय तार 7। तुमे माने तो उत्तम रूपे दौड़ुथिल, किए तुम मानंकु बाधा देला जे सत्यर अबाध्य होइअछ? क्वेश्चन मार्क। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ପଢ଼ିକି ଶୁଣୁଛେ। ତୁମେ ମାନେ ତ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଦୌଡୁଥିଲ, କିଏ ତୁମକୁ ବାଧା ଦେଲା ଯେ ସତ୍ୟର ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇଅଛ? किए तुमके मोहित कर देला जे तुम्हें सत्य कथा दौड़ुथिल, किंतु एखन तुम्हें सेटा नहीं करबार कहूँ, सेंता नहीं जीवार कहूँ। मसी लोग माने एंता रोथबा लोग मान की कथाटा प्रकाशन कर दिया जाउछे। यदि भी एंता हिसाब रे लोग जीउछ आज ताहले तुम्हें प्रभु कैसा नथिले केन पढ़ीछ तुम्हें उठ बोली प्रकाशित वाक्य लिखा जाइछे। मुझे तुमके देवी वचन की तो ठीक अच्छे। तो केनता उत्तम रूपे दौड़ुथिल, तुमके किए मोहि देला जे तुम्हें सतर आज्ञा नहीं मानी कला तुम्हें माने चलुछ बोली कहूँ। सत्यर आज्ञा भंगी कला तुम्हें तार माने
शरीर जीऊछ तार अच्छा आम देखा प्रथम करंतिय 1 तार माने 23 वचन टी पढ़मा 1:23 प्रथम करंतिय 1:23 1:23 रे कहउछंती देखो किंतु आमे माने क्रूसरे हत ख्रीष्टंकु प्रचार करू से जिहुदी मानंक निमंते विघ्न स्वरूप ओ बेजाति मानंक निमंते मूर्खता स्वरूप आउ थोड़े मुई पढ़ी की सुनाऊे सुनबे किंतु आमे माने क्रूसरे हत ख्रीष्टंकु प्रचार करू पौलुस ने कहूचे जे आमे क्रूस ती हत होइतिबा यीशु के प्रचार करूछु बोली कहूचे आज समस्ते विश्वास करवा लोग माने भी कहीं करबार कथा जे से परी पौलुस परी प्रचार करा कथा कहाँ के क्रूसरे हत यीशु के प्रचार करवा कथा प्रेज द लॉर्ड आज जन माने करूछ से मान को सल्यूट प्रेज द लॉर्ड हालेलुया किंतु जेन माने नी करबार से मान को लगे आज वीडियोटा जागृति हुअंतु होती लगी जे माने सुनुछ एंता अछवा ठीक अछि तने कहले जे किंतु आमे माने क्रूसरे हत ख्रीष्टं को प्रचार करू ख्रीष्ट के से जिहुदी मानक निमंते विघ्न स्वरूप ओ बेजाति मानक निमंते मूर्खता स्वरूप बुझी पारुछ आउ इने कहउछन्ते लगे जिहुदी मानक लगे से विघ्नर स्वरूप कहले आउ ओ बेजाति मानक निमंते मूर्खता स्वरूप बेजाति मानक ठन का मूर्खता एखन तक मा जदी हेले बेजाति मान के कहबो बोले का करबे से माने हसी देबे उरले देबे नै कि ताको ने मूर्खता बगे जिनिस लागुछ मूर्खतार विषय इने कहले जे मूर्खता स्वरूप मूर्खता रूप अटे गुचे तो आसन तमे आ गोटे जगह छिमा ठीक अच्छे लाइन ते बनी रखु देखा रोमियो पुस्तक जिमा रोमियो 10 अध्याय तार माने 17 16 17 किंतु समस्त सुसमाचार बसीभूत हेले नहीं किंतु समस्त सुसमाचार के आउ से बसीभूत हेले नहीं कहूँ जगह हेले नहीं कारण जिसाय कहती हे प्रभु किए आंब मानक संबंध विश्वास करियछि कुशलमान इने कहूचे प्रभु के जे पौलुस प्रभु इने कहूचे किए कारण जिसाय कहउछन जे हे प्रभु कहूचे किए आम मानक संबंध विश्वास करियछि किए हमर कहबार कथा के विश्वास करबा कहूचे विश्वास करियछि तापड़े ने देख मत बोले टिके अतएव विश्वास श्रवण रो जात हुए विश्वास टा सुनबार द्वारा हेसी गले ओ श्रवण ख्रीष्टंक वाक्य द्वारा हुए आ विश्वास टा ख्रीष्टंक वाक्य द्वारा हेसी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आशा कर बुझी पाथुव कथाटा तो प्रियर मोर भाई भणी माने तो उत्तम रूपे दौड़बार लोग माने आज कहीं सुई पड़ुछ बोली कहूचे न बचन उत्तम रूपे दौड़बार दरकार आत्मा रे आरंभ करी के लायक शरीर रे सिद्ध हेवा लायक कहीं जाउछ बोली जगह रे सुन लो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सुनतो में एने आसी जबा गलातिया रे टिके भाई माने तेनी आते ना हाँ आमे माने
କ'ଣ ଏପରି ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଏପରି ନିର୍ବୋଧ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଏପରି ନିର୍ବୋଧ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ ଆତ୍ମାରେ ଆରମ୍ଭ କରି ଆତ୍ମାନୁ ତ শুরু করলো କହୁଛେ କରି ଆମେମାନେ କି ତୁମେମାନେ କି ଏବେ ଶରୀରରେ ସିଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛ ତୁମେ ଗରା କି ଏଖେନ୍ ଶରୀରରେ ସିଦ୍ଧ ହେବା ଲାଗି ଯାଉଛ କାହିଁ କହୁଛେ ଏନେ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିକି ଶୁଣାଉଛେ ଶୁଣଦେ ରିପିଟ୍ କରୁଛି ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଏପରି ନିର୍ବୋଧ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ ତୁମେ ଗରା କାହିଁ ହେଲା ଯେନ୍ଟା ନିର୍ବୋଧ ହେଇଛ କହୁଛ ଆତ୍ମାରେ ଆରମ୍ଭ କରି ଆତ୍ମାନୁ ଆରମ୍ଭ କରଲ କହୁଛେ କରି ତୁମେମାନେ କି ଏବେ ଶରୀରରେ ସିଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଶରୀରଟି ସିଦ୍ଧ ହେବା ଲାଗି ଯାଉଛ କାହିଁ ହେଲା ଯେ କହୁଛ ଅନେକ ମସି ତ ବନି ଯାଇଛନ୍ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଏନ୍ତା ଆତ୍ମାରେ ଶୁରୁଆତ କରି ଶରୀରରେ ସିଦ୍ଧ ହେବା ଲାଗି ଯାଉଛ ଆଜିର ବଚନଟା ସେନ୍ତା ଲୋକମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆଜି ବଚନ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ କାହିଁ କହୁଛି ଦେଖମା ତୁମେମାନେ କି ବୃଥାରେ ଏତେ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରି ଅଛ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ ତୁମେ ବୃଥାରେ ଏତିକି ସବୁ କ୍ଲେଶଟା ବୋଇଲ ସହିଲ କହୁଛେ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ ସହ୍ୟ କରଲ କହୁଛେ କ୍ଲେଶ ଭୋଗୀ ଅଛ ତାହା କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ବୃଥା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ ସେ ଜିନିଷଟା ପ୍ରକୃତରେ ବୃଥା କରିଛ କାହିଁ ତୁମେ କହୁଛେ ଏତେ ସବୁ ନିନ୍ଦା ତଡ଼ନା ସହିଲ ଆଉ ଏଖେନ୍ ତୁମେ ଶରୀରଟି ସିଦ୍ଧ ହେବା ଲାଗି ଯାଉଛ ବୋଲେ ତୁମେ ଏଖେନ୍ ଏତେ ସବୁ କ୍ଲେଶ ବୋହିବାଟା ତୁମର ବେକାର କହୁଛେ ଏଟା ବେକାର କରୁଛ ତୁମେ କାହିଁ କହୁଛ ବୁଝିପାରୁଛ ଅତଏବ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ଦାନ କରନ୍ତି ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରନ୍ତି ଯେ ତୁମଠାନେ କି ଆତ୍ମା ଦାନ କରିଛନ୍ ଆଉ ଯେ ତୁମଠାନେ ଶକ୍ତିର କାମ କରୁଛନ୍ କହୁଛେ ସେ କି ବ୍ୟବସ୍ଥାର କ୍ରିୟାକର୍ମ ହେତୁ ତାହା କରନ୍ତି ନା ବିଶ୍ୱାସରେ ଶୁଣିବା ହେତୁ କରନ୍ତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ ସେଟା କ୍ରିୟାକର୍ମ ଦ୍ୱାରା କରୁଛେ ନା ଶୁଣିକିଲା ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସରେ ଶୁଣିବା ହେତୁ କରୁଛେ କହୁଛେ କେନ୍ଟା କରୁଛେ ବୋଲି କହୁଛେ ଯେନ୍ଟାକି ପାଉଲୁସ ସେନ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଚଲିଥିଲେ ପ୍ରଭୁର ବଚନ ଅନୁସାରେ କାମ କଲେ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେଥିଲାଗି ନିଜକୁ ପରଖ ନିଜକୁ ଯାଚ ଯେ ଶେଷ ସମୟରେ ଅଛ ଇ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଛୁ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ମାନେ ମସି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନକେ କହିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ ସେଥିଲାଗି ଏପରି ନିର୍ବୋଧ ନିବନ ଆଉ ଯଦି ଏପରି ନିର୍ବୋଧ ହେଇଯାଇଛ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏପରି କହି ଗାଲାତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ହେ ନିର୍ବୋଧ ତୁମେ କାହିଁ କର କିଏ ତୁମକେ ମୋହିତ କଲା ଯେ ତୁମେ ତୁମର ଆଖିରେ କୃଷରେ ହତ ଯୀଶୁଙ୍କ ଚିତ୍ର ଥିଲା ପୂରିତ ହେଇଥିଲା ଚିତ୍ର ଏଟା କିଏ ମୋହେଇଥିଲା ଯେ ତୁମେ ଏଟା କାହିଁ ଗଲା ତାର ମାନେ କହୁଛି ତୁମେ ଏଖେନ୍ ତାର ମାନେ ତୁମେ ଏଖେନ୍ କେମିତି ଭାବୁଛ ତାର ମାନେ ଜଗତ ଆଡ଼କେ ଭାବୁଛ ସେଥିଲାଗି କହୁଛି ନା ଏଇଟା ଯେ ତୁମେ ଆତ୍ମାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶରୀରରେ ସିଦ୍ଧ ହେବା ଲାଗି ଯାଉଛ କାହିଁ କହୁଛି ତ ଆସ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖମା ଜାଗାରେ ଗଲାତୀୟ 4:9 ଟିକେ ପଢ଼ମା ଗଲାତୀୟ 4:9 ଟିକେ ପଢ଼ମା ଠିକ୍ ଅଛି 4:9 4 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 9 ପଦ ପଢ଼ମା ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ପଢ଼ୁଛେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇଅଛ ବରଞ୍ଚ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚିତ ହୋଇଅଛ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚିତ ହେଇଛ ବୋଲି କହୁଛି ତେବେ କିପରି ଆଉ ଥରେ ଦୁର୍ବଳ ଓ ଅକିଞ୍ଚନ ପ୍ରାଥମିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଫେରି ଯାଇ ପୁନର୍ବାର ସେହି ସବୁର ସେବା ଦାସ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ ଫେରିକା ତୁମେ ଫେରି ଯାଇକିଲା ଦେଖ ତ ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାର ଫେର ତୁମେ ଦାସ ବନୁଛ ଯେ କହୁଛି ଜାଗାରେ ଦାସ ବନୁଛ କହୁଛେ ତ ରିପିଟ୍ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇଅଛ ଏଖେନ୍ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିଚୟ ତ ପାଇଛ ବୋଲି କହୁଛି
ପାଇଅଛ, ବରଞ୍ଚ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚିତ ହୋଇଅଛ, ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚିତ ହୋଇଛ ବୋଲି କହୁଛି। ହୋଇଅଛ ତେବେ କିପରି ଆଉ ଥରେ, ତେବେ ହେନ୍ତା ହେଲେ ତୁମେ ଆଉ ଥରେ କାଁ ହେଲା ଯେ କହୁଛି ଦୁର୍ବଳ, ଆଉ ଥରେ କାହିଁ ଦୁର୍ବଳ ବନୁଛ, ଓ ଅକିଞ୍ଚନ ଆଉ କାହିଁ ଅକିଞ୍ଚନ କାହିଁ ବନୁଛ, ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ କାହିଁ ଆଉ କହୁଛେ ପାର୍ଥିମିକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଫେରି ଯାଇ କଲା, ହଁ ପୁନର୍ବାର ସେହି ସବୁର ଦାସ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ, ଫେରିକା ଯାଇକଲା ସେ କାମ କରା କରୁଛ, ଦାସ ହେଇକଲା ରହୁଛ, କହୁଛେ ଗୁଲାମ ବନିକଲା ହେବାର୍ ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଛ କାଁ କହୁଛେ। ପ୍ରିୟ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏଥିଲାଗି ବୁଝ, ଚିନ୍ତା ଯେ ବନି ଯାଇଛ ହେଲେ ତ वापस घुची आस प्रभु ने तुमको वचन देवी। ठीक अच्छे, जो मैंने हिसाब रे नीन तो से सलूट है, से माने काम करूछन ठीक अच्छे, किंतु एंता हिसाब रे रहबा लोग मान के आज वचन से मान को लगी है, से मान को लगी आज दउछन प्रभु आम समस्त लगे। ठीक अच्छे, तो एने कहले थी लगी हाँ तो आसक्त होउछ काहेला जे कहूचे आमे देखमा आस आ गोटे करंतिय के जिमा प्रथम करंतिय 8 अध्याय तार 3 टिके देखमा 8 करंतिय ना। ठीक अच्छे, प्रथम करंतिय 3 अध्याय 8 और 3 पद 3 किंतु जदि केही ईश्वर को प्रेम करे से जाने ताहांक परिचित, किंतु जदि केही ईश्वर को प्रेम करे से ही जाने ताहांको परिचित से गा जानूचे से तार परिचित है कहूचे ईश्वर के प्रेम करूचे। हालेलुया। कलोसिय गोटे में देखमा तार 2 कोड़े पुष्टि के देखमा कलोसिय 2 कलोसिय के रहंतु। ठीक अच्छे, लाइन ती रहंतु 2 कोड़े 21 तुम्हें माने जदि ख्रीष्टंक सहित जगतर पार्थिविक शिक्षा प्रति मृत होइअछ, तेबे मनुष्यर विधि ओ शिक्षा अनुसारे धर नहीं, खाओ नहीं बा छुओ नहीं, सांसारिक लोक परी एही प्रकार विधि विधानर काहींकि बसीभूत हेउछ। देखुछ शुणुछ तो सांसारिक लोक मानकर बागे तुम्हें काहींकि ताकर विधि विधान के तुम्हें मानुछ कहूछे। फिर में पढ़ुछे सुनब, तुम्हें माने जदि ख्रीष्टंक सहित जगतर प्राथमिक शिक्षा प्रति मृत होइअछ, तुम्हें जिते बेले प्रभु के जान लो जेंता कि जगतर शिक्षा प्रति मृत यीशु सेंता तुम्हें भी ख्रीष्टंक संगे काहे बार कथा कहूछे, तुम्हें भी जगतर माने शिक्षा प्रति तुम्हें भी मृत हो जाइछ। तार माने कहूछे तो लगे जे पार्थिमिक शिक्षा गुड़िक शिक्षा प्रति मृत होइछ, नर शिक्षा प्रति मृत हो जाइछ बोली कहूछे। यदि मरी जाइछ हेले ने कहूछे जेतेबे मनुष्यर विधि देखलो, तार माने मनुष्यर रीति विधिटा मनुष्यर विधि ओ शिक्षा अनुसारे धर नहीं। देखलो, मनुष्य विधि और शिक्षा अनुसार धर नहीं, खाओ नहीं बा छुओ नहीं, खाइबनी कि छुबनी कहूछे। सांसारिक लोक परी एही प्रकार विधि विधानर काहींकि बसीभूत हेउछ कुसुम। एंता प्रकार
ମନୁଷ୍ୟର ବିଧି ବିଧାନରେ କାହିଁକି ତୁମେ ବଶୀଭୂତ ହେଉଛ ବୋଲି କହୁଛ। ଆଜ ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକମାନେ ଏନ୍ତା ବିଷୟର ବଶୀଭୂତ ନି ହୁଅ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ଆଜି ହେଉଛ। ପାର୍ଥିବିକ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷାକେ ତୁମେ ମାନୁଛ। ଏନେ କହୁଛେ ତୁମେ ସେଥିଲାଗି ମରିଯିବାର କଥା। ଆଉ ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟର ବିଧି ବିଧାନର ଅନୁସାରେ କାମ ନି କରିବା କଥା। ବୁଝିପାରୁଛ? ସେଥିଲାଗି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବା କଥା। ଆତ୍ମା ଅନୁସାରେ ଚଲବା କଥା। ଦେଖିଲ ଯେ କହିଲେ କାଁଟା ଏପରି ନିର୍ବୋଧ ହେ ଗଲାଥିୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ନିର୍ବୋଧ ଗଲାଥିୟ ମାନେ ତୁମେ କି ତୁମର ଆଖିରେ ତ ଯୀଶୁଙ୍କ କ୍ରୁଶରେ ହତ ଚିତ୍ର କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏଖେନ୍ କେହିଁ ଗଲା କହୁଛି। ତାର ମାନେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ ତାର ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କ୍ରିୟାକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ପାଇଲ ନା ଶୁଣିକିଲା ବିଶ୍ୱାସରେ ଶୁଣିବା ହେତୁ ଆତ୍ମା ପାଇଥିଲ ବୋ କହୁଛି। କେନ୍ତା ପାଇଥିଲ ଯେ ତୁମେ ଏଖେନ୍ ଶରୀରରେ ତୁମେ ଆଖେନ୍ ଆତ୍ମାନୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଏଖେନ୍ ଶରୀରଟି ତୁମେ ସିଦ୍ଧ ହେବା ଲାଗି ଯାଉଛ ବୋଲି କହୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ ତ? ଆଶା କରି ବୁଝିଥିବେ। ତ ଶରୀରରେ ସିଦ୍ଧ ହେବା ଲାଗି ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥାଟା ଆଜିର ବଚନ ସେ ସମୟରେ ବି ଏଖେଣର ସମୟରେ ବି କଥାଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏନ୍ତା ଯଦି ଝିଉଛ ହେଲେ ତୁମକେ କାଁ କରି ଲାଗବା ଟିକେ ଆସ, ମୁଇଁ ଗୋଟେ ବଚନ ତୁମକେ ଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, କାଁ କରବଟା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟକୁ ଜିମା ଆସନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରକାଶିତ ବଚନକେ ଆମେ ଜିମା ତାର ପ୍ରକାଶିତ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର ମାନେ 5 ନଟି ପଢ଼ମା ହେଲା। 5 ଏଣୁ କେଉଁଠାରୁ ତୁମର ପତନ ହୋଇଅଛି ତାହା ସ୍ମରଣ କରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଓ ଆଦ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ କର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଦ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ କର କହୁଛ। କେନୁ ପଢ଼ିଛ ତୁମେ? ସେନୁ ଉଠ ଆଉ ଆଦ୍ୟ କର୍ମ ବୋଲେ ପହିଲା ସା କାମ କର କହୁଛ। ନହେଲେ ଯେବେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କର, ତେବେ ଆମେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସି ତୁମର ପ୍ରଦୀପ ସ୍ଥାନରୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବୁ। ଯଦି ତୁମେ ମନ ନି ଫେରାଲ, ପହିଲା ସା କାମ ନି କରଲ ଆଉ ମନ ନି ଫେରାଲ, ହେଲେ ଫେର ଆସିଲା ବାଦ ମୁଇଁ କାହିଁ କରିବି କହୁଛନ୍। ତୁମନେ ଯେନ୍ ଦିବଡ଼ ଦେଇଛେଟା ସେ ଦିବଡ଼କେ ନେଇଯିବି କହୁଛନ୍, ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବି କହୁଛନ୍। ଠିକ୍ ଅଛେ। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ପ୍ରିୟରେ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେ ସେନ୍ତା କାମ କରବାର ନିହାତି ଦରକାର। ଫେରଗାଏ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆଶା କରେ। ଏନେ ବି କହୁଛେ 2:16 ଏଣୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ନହେଲେ ଆମ୍ଭେ ଶୀଘ୍ର ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସି ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଖଡ଼ଗ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ। କାଣ କର୍ମୁ କହୁଛନ୍? ତୁମର ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କର୍ମୁ କହୁଛନ୍ ମୁହଁର ବଚନ ଦ୍ୱାରା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଖଡ଼ଗ ଦ୍ୱାରା ଲଢ଼ମୁ କହୁଛନ୍, ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନି କଲ ହେଲେ କହୁଛନ୍। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ବିଶେଷ କହିବାର୍ ଲାଗି ଚାହେଁ ଯେ ତୁମକେ ଯେତେ ବି ଦେଖୁଛ ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନକେ ଯେନ୍ମାନେ ଅଛନ୍ ସେମାନଙ୍କର ଲାଗି ଆଜିର ବଚନ। ଠିକ୍ ଅଛେ। ଆଉ ସେମାନେ ଜାନ ବୁଝନ୍ ଯେ ଆଜିର ଏ ବଚନ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ କାହିଁ କର। ଏନୁ ପଢ଼ିଛ ଏନ୍ତା ହେଇକଲା ରହିଛ, ଆତ୍ମାରୁ ସୁରୁ କରିକି ଶାରୀରେ ସିଦ୍ଧ ହେବା ଲାଗି ଯାଉଛ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଲାଗି। ଠିକ୍ ଅଛେ। ତ କେନୁ ତୁମେ ତୁମର ଆଖିରେ ଚିତ୍ର ଯେନ୍ ଥିଲା, ସେ ଧ୍ୟାନ ଥିଲା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ସେନ୍ତା ଠିକ୍ ଥିଲା, ବାଇବଲ ପଢ଼ାର ଜୀବନ ଠିକ୍ ଥିଲା, ତୁମର ପ୍ରଚାର କରବାର ଜୀବନ ଠିକ୍ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମସିହ ଲାଗି ତୁମେ ବଚୁଥିଲ, ହର ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲ। ମସିର ଲୋକ ମାନେ
वचन के तार मान नहीं कि फैलाबार लगी चिंता करूथिल से जिनिसटा कहीं गला एटा केन कहूँ क्रूसरे हत चित्र कहीं गला कहूँ बुझीपारुछन आज सेटा के न कहूँ जे प्रकाशित वचन रे केनु पढ़ीछ तुम्हें हेने शरण कर कहूँ केनु पढ़ल से काम के केनु भूल हेटा कहीं कर शरण कर आ मन परिवर्तन करी आद्य कर्म सब कर अगर काम के फिर गए कर जदि नहीं करल मन नहीं फेराल आम आसले तुम माने प्रदीप के क्या करमु सहस्तरु फेर घुंचाई देमु आशा करे बुझी पारे वचनटा प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की। तो ये वचन आज में रखवा लगे चाहूँ ठीक अच्छे। तो आपण मान के जदि ये वचन भल लगला ताहले अन्य मान भी शेयर लाइक शेयर करबे ठीक अच्छे जेनटा कि से वचन प्रभुर वचन पहुँची पार्बा से मान करने भी आउ सेंता लोग माने रक्षा पाइबे ठीक है। जय मसीह प्रार्थना करमा स्वामी शेष करमा सृष्टिकर्ता प्रभु जीशु को नाम रे प्रार्थना करूँ पिता आज प्रभु यूट्यूब में जितने प्रभु और जितने भी लोग प्रभु देखबे से प्रभु ये वचन द्वारा एंता हिसाब रे थिबा लोग मान को लगे मैं प्रार्थना करूँ प्रभु से को तुम वचन काम करू बदलाव करू बोली प्रार्थना करूँ पिता जीशु को नाम रे समर्पण करूँ पिता से जीवन शैली जेपरी तुम वचन द्वारा वापस से माने आद्यशा काम करें प्रभु जेन पढ़ीछन से माने वचन द्वारा से माने मने पकईकि उठबे प्रभु तुम्हें से साहाय्य कर बोली हमें प्रार्थना करुचु वचन हर व्यक्तिर भितर काम करवा बोली मुई प्रभु विश्वास करे पिता परमेश्वर कार्य करुचे तुमर वचन से लगे तुमर वचन दुई धार खड़ग है प्रभु आ जे मैंने सुनसन से मानकर भितरे हाँ प्रभु मस्तिष्क हाड़ मजा पर्यंत परिभेद कर बापा ये वचन तुम जीवन काम करे बोली मुझे विश्वास करे पिता प्रभु तुम बाप प्रभु तुम वचन के भी खाली नहीं खुचे प्रभु वापस के खाली नहीं गुचे बापा तुम वचन मुझे यहाँ विश्वास करे पिता अनेक लोग मानकर जीवन के कार्य करू वचन बोली प्रार्थना कर प्रार्थना सुन लो धन्यवाद दे जीशु को नाम मांगू पिता आमेन। जय मसीह की आसंत दिन मान करे समय सेंता देखी पुनर्भेट।